অসমের নির্বাচনী রণডঙ্কা তথা অসম বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারের অভিযানে এবার বরাকে নির্বাচনী প্রচারে পৌঁছালেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল। দলীয় প্রার্থীদের পালে হাওয়া ফিরাতেই সর্বানন্দের ঝোড়ো প্রচার অভিযানে উন্নয়নের জয়গান। অসমের রাজনৈতিক পরিবেশে এখন বিজেপির অনুকূলে রয়েছে। জনগণই স্পষ্ট করেছে উন্নয়নের জন্য বিজেপিকে ক্ষমতায় রাখা একেবারেই প্রয়োজন। জনগণ কংগ্রেসকে ক্ষমতা দিয়ে যাচাই করেছে। ক্ষমতা পেয়ে কংগ্রেস দুর্নীতিতে ভরে গিয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে অসম সহ সারা দেশে উন্নয়নের চাকা ঘুরছে। রাজ্যে ও কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বদন্যতায় বরাক, ব্রহ্মপুত্র ও পাহাড় সমতল সর্বত্রই যেন এখন উন্নয়নের জোয়ার বইছে। উন্নয়ন পিপাসু জনতা বিজেপির সঙ্গেই রয়েছে। অসমের সর্বত্রই বিজেপির প্রার্থীরা এগিয়ে রয়েছেন এবং তারাই জয় হবেন মন্তব্য প্রকাশ করলেন সর্বানন্দ সোনোয়াল। শুক্রবার শিলচর বিধানসভা সমষ্টির বিজেপি প্রার্থী ডক্টর রাজদীপ রায়ের নির্বাচনী বিজয় সংকল্প সমাবেশে উপস্থিত হয়ে জোর প্রচার অভিযান চালান আসাম সরকারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বর্তমান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল। এদিন প্রথমে বরখলা বিধানসভা সমষ্টির বিজেপি প্রার্থী কিশোর নাথের নির্বাচনী প্রচারে অংশগ্রহণ করেন। তারপর শিলচর স্পোর্টিং ইউনিয়নের মাঠে বিজেপির উদ্যোগে আয়োজিত বিজয় সংকল্প সমাবেশে শিলচর বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী ডক্টর রাজদীপ রায়ের প্রচারে উপস্থিত হন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল। সেখান থেকেই বিজেপিকে জেতানোর আহ্বান রাখলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। आसाम में जो माहौल है, राजनीतिक माहौल है, जो लोगों ने तो ये स्पष्ट किया है कि विकास के लिए बीजेपी को ही सत्ता में रहना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस को पिछले 7 साल में कुछ नहीं कर पाए। उनको जब भी जनता ने मौका दिया था कांग्रेस को शासन के लिए, उसी कालखंड में उन्होंने भ्रष्टाचार दुर्नीति से शामिल हो गए और जनता की दिल की आवाज को कभी सुन नहीं पाया। इसलिए उनकी कार्यकाल में वो विफल रहे, जनता को नाइंसाफी किया है। इसकी वजह से जनता ने अब तय किया है उनको सजा देना चाहिए। इसलिए कभी भी कांग्रेस सत्ता में नहीं आ पाएगा और विकास के लिए, शांति के लिए, समन्वय के लिए आज अगर कोई पार्टी निष्ठापूर्वक काम किया है, वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में असम सरकार और केंद्रीय सरकार मिलकर जो भी सफलता की इतिहास रचना की है, इसकी वजह से बराक, ब्रह्मपुत्र, पहाड़, भयाम हर प्रांत के लोग खुश हैं और नई पीढ़ियों को अपना सुनहरा एक जीवन बनाने के लिए फिर से माता पिता का ही निर्णय है, युवा बंधु का ही निर्णय है, सब लोगों का ही निर्णय है कि बीजेपी सत्ता में रहे। व्यवस्था थे नहीं, पुल थे नहीं, उन्हें यहाँ ट्रेन भी नहीं थी, एक भी ट्रेन नहीं चलता था सिलचर तक। अब 20-20 ट्रेन चलने लगा है और वो भी फर्स्ट क्लास, राजधानी से लेकर अलग अलग मतलब स्पीड से चलने वाला सुपरफास्ट ट्रेन भी चलने लगा है। और अब देखिए गुवाहाटी और सिलचर का कनेक्टिविटी, इसका समय घटाने के लिए 5 घंटा के अंदर सिलचर से गुवाहाटी आ सके, इसकी वजह से एक्सप्रेस हाईवे का 22,000 करोड़ लागत से जो बनेगा, इससे साफ जही है ये बराक साउथ ईस्ट एशिया का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र।